transculturales. It seems like there's a lot of excitement about crossing transcultural barriers. Por favor, tomen sus asientos. So please take your seats. Hermanos latinos, vuelvan a sus lugares, por favor. Especially all of my brothers and sisters from Latin America, please return to your seats. Vamos haciendo un poco de silencio. So we'll have a little bit of silence now. Ustedes tienen la oportunidad luego en el almuerzo de seguir haciendo experiencias transculturales. So later on during lunch you'll have the opportunity to continue this transcultural experiment. Ok, vamos haciendo silencio. Why no? Let's be quiet now. ¿Y qué le pareció la experiencia transcultural? So how was your transcultural experiment? ¿Cuáles son los desafíos que tiene un asiático para ir a otro campo misionero? So what would be the experience for somebody from Asia to have an experience here in Mexico? Quizás no tienen tanto arroz para comer Maybe he doesn't have as much rice to eat. como el argentino que va a otro lado y no tiene tanta carne para comer. So for the example, the Argentine who goes somewhere where there's hardly any meat to eat. ¿Pudieron encontrar algún europeo por ahí? How many of you found a European out there to talk to? No hemos venido mucho esta vez. Maybe there's not a lot of Europeans here. ¿Te has dado cuenta que cada grupo cultural tiene desafíos diferentes al cruzar a otra cultura? So every cultural group has unique challenges when they begin to cross cultural barriers. Para nosotros los latinoamericanos, por ejemplo, una gran barrera es que tenemos que aprender otro idioma que no es el español. So for us from Latin America, one of our greatest challenges is to learn another language other than Spanish. Parecida al desafío que tienen los anglosajones de aprender otro idioma aparte del inglés. And so the same thing for those from Anglo-Saxons who have to learn another language. Pero ¿sabe usted que también tenemos una cultura cristiana propia que llevamos a nuestra cultura? But we also have our own Christian culture, which is unique. Todo misionero que va a salir al campo lleva consigo también la cultura cristiana. And so whoever leaves to go as a missionary also carries with them that Christian culture. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos como cristianos a ir a las nuevas culturas? And so what is our greatest challenge as Christians to go into another culture? Seguro que en cada parte del mundo es diferente, And we're going to different parts of the world. pero creo que predicar en estos días en un mundo creciente con persecución e intolerancia a los cristianos se hace difícil. And I believe that today we live in a day when the challenge is greater than ever before because of the intolerance and the persecution that happens to many Christians around the world. Tenemos un desafío grande de predicar en un contexto musulmán. We have a great challenge of preaching the gospel in a Muslim context. Aún si estás en otros lugares como yo en Alemania, Even if you're in another place like I am in Germany. en el año 2050 en Alemania, And when we get to the year 2050 in Germany, la mayoría de los habitantes de Alemania van a ser de religión musulmana. the largest majority of people in Germany at that time will be Muslims. Yo estoy predicando en un contexto cristiano luterano, I'm involved in a Lutheran Christian context, pero dentro de unos años mis colegas van a estar predicando en un contexto musulmán. but in just a few short years, my colleagues then will be preaching in a Muslim context in Germany. También como cristianos tenemos a veces el peligro de adaptar demasiado el evangelio a la cultura local donde estamos. And sometimes our challenge is to, we can adapt the Christian culture too far into the local culture. Y a veces logramos un sincretismo con la cultura por alcanzar la cultura y mezclamos el evangelio. And so our challenge then is to not mix the gospel with the local culture in too great a context. Y también tenemos el desafío, los misioneros que vamos a otros países, de enfrentar a la iglesia local.
And so sometimes as missionaries, when we go to another culture and we get involved in the local church, Es otra cultura dentro de la cultura donde vas a ir. even in the Christian culture, the local church in another place has a different culture than what you come from. Pero sea como sea, hermanos, misiones siempre tiene que ver con traspasar barreras culturales. So however you look at it, however you shape it, there's this great challenge of crossing these barriers. Por eso definimos misiones y evangelismo de diferentes maneras. For that reason, there's different definitions of missions and evangelism. El evangelista lleva la palabra del Señor dentro de su cultura. The evangelist carries the gospel of Jesus Christ in his own culture. Y el misionero está llevando el evangelio fuera de su cultura. And the missionary then carries the gospel to places other than his own culture. Y en la palabra encontramos el ejemplo fundamental del apóstol Pablo como misionero transcultural. And we have the example in the scriptures of the Apostle Paul as a transcultural missionary. Ya lo dijo el hermano Greg, el apóstol Pablo dijo, al judío me he hecho un judío. And we heard Brother Greg preach this morning where Paul said, to the Jews I have become a Jew. Y a los griegos me he hecho un griego. And to the Greek I have become as a Greek. Y así a cada grupo cultural, And so to each cultural group, para alcanzar aunque sea algunos. so that some by all means will be reached. El apóstol Pablo fue un ejemplo tremendo para nosotros. The Apostle Paul has been a great example for all of us. Él va a Corintios y ahí en los Corintios les dice, aquí no vine con grandes palabras, He went to the Corinthians and he said, here, I have not come with eloquence of speech. no vine con retórica, I haven't come with rhetoric. pero cuando fue a Atenas a predicarle a los griegos, But when he went to Athens to preach to the Greeks, él viene con retórica y con palabra. he spoke with great rhetoric and wonderful words. Él sabía adaptarse según la cultura donde él estaba. He understood the importance of changing his way of ministering in each culture. Y lo importante que el apóstol Pablo levantó iglesias nacionales, lo que llamamos iglesias indígenas. Paul was very adept at raising up national churches, what we call the indigenous church. No levantó una iglesia de la cultura de la cual él venía, sino él levantaba una iglesia dentro de la cultura He donde didn't raise estaba. up churches based on the culture that he came from, but based on their local culture. Los ancianos y los diáconos eran gente local. The elders and the deacons were people from the local church. Y cada iglesia que el apóstol Pablo levantó era diferente. And every church that Paul raised up was different from the other one. ¿Por qué a veces vamos a otros países y queremos levantar una iglesia de nuestra cultura? So why do we want to go to another church and raise up a church just like the one we came from in our culture? La cultura donde el Señor te ha enviado o te va a enviar necesita el evangelio en su cultura. The church that you were raised up in the place that God sends you to needs to be based on the culture of that place. Pero sé que esta verdad está junta con muchos desafíos que tenemos que tener. To do that, then we face a lot of different challenges. Por eso vamos a hablar de algunos desafíos que nos presenta el llevar la palabra del Señor a otra cultura. And so for that reason, then we want to understand what some of these challenges are to take the gospel to another culture. Respondiendo a la pregunta de cómo cruzar barreras transculturales, And so as we respond to the question of how do we cross these transcultural vamos a barriers, tomar de nuevo nuestro versículo lema del capítulo 10 de la epístola de los Romanos. and so we want to go back to our main text there in Romans chapter 10. Y allí leemos en el capítulo 10, So we read there in Romans chapter 10, a partir del versículo 14, una cadena de sucesos we read there from verse 14 on a chain of events, pero vamos a empezar de atrás para adelante but we'll start from the back and go forward con nuestro lema para esta conferencia. with our theme for this conference. El apóstol Pablo dice, ¿y quién predicará sin ser enviado? And Paul said, who will speak unless he's sent? El desafío de ser enviado a otra cultura. The challenge of being sent to another culture. No voy a hablar mucho sobre este punto porque ya predicó el pastor Greg. I won't speak a lot about that because Pastor Greg talked a lot about that. Pero él dijo, dentro de este congreso hay dos clases de personas. And so he said in this Congress there are only two classes of people. Enviados Those who are sent o enviadores. or those who send.
Levanten la mano todos los que se consideran enviados, que van a salir al campo o que están en el campo. Levanten su mano. Raise your hand, all of you who are sent. You have went to the field. Gloria a Dios. Ahora levanten la mano todos los enviadores. Now raise your hand, all of those who are sending out missionaries. Y yo creo que no tiene que haber nadie que sobró aquí en esta sala. And so there shouldn't be anybody that didn't raise their hand Hay here this dos morning. tipos de personas. But there are two classes of people. Y vamos a ver el desafío de ser enviado a otra cultura desde esos dos puntos de vista. And so we're going to see the challenge from these two perspectives. La Biblia no conoce las misiones sin enviadores. Siempre hay enviadores. The Bible does not know anything about missions without senders. Por eso Pablo pregunta, ¿cómo van a escuchar el Evangelio si no hay enviadores? So for that reason, Paul says, how will they hear the gospel unless they are sent? Y así como Jesucristo fue enviado por el Padre, Él dijo, yo los envío a ustedes, en Juan capítulo 20. That's why he says in John 20 that as the Father has sent me. La mayoría aquí en este congreso quizás somos enviadores. The great majority of us here this morning perhaps are senders. Y sabemos qué difícil es transmitir la visión a nuestra iglesia nacional para que sea una iglesia enviadora. And our challenge then is to commit and convince the church to become a sending church. Para que las personas en las culturas donde vamos a estar sean salvas, So that all of the people in the receiving culture will be saved. esta cadena comienza con enviadores. So this chain of events begins with those who are senders. Si no hay enviadores, no hay misioneros. If there are no sending churches, it's impossible for people to go. Por eso el desafío es presente en nuestras iglesias, de convencer a nuestras iglesias que hay que cruzar barreras So transculturales. our challenge as sending churches is to convince our congregations of the great value and importance of being a sending church. Nuestras iglesias tienen la mentalidad de Jerusalén Many people in our church have the Jerusalem mentality. y tenemos que poner la mentalidad de Samaria, Judea y lo último de la tierra. But we need to change that to the mentality of Samaria and Judea and to the ends of the earth. Aún para los enviadores. Even for those who are sending churches. Muchos pastores dicen no hace falta enviar obreros a otras culturas. Too many pastors feel like it's not necessary to send anybody to other cultures. Nuestra cultura todavía no ha sido alcanzada, dicen. Because our country is still unreached. Our culture is unreached. Pero ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es enviar a todas las culturas. But that is not the biblical model, because the biblical model is to send people with the gospel. Pero tomemos el desafío de la iglesia de Antioquía, hermanos. But then let's take the challenge of the church of Antioch. Tomemos la visión de una iglesia como la iglesia de Antioquía. May all of our churches have a vision that is similar to the Antioch church. Y lo hermoso es como escuchamos esta mañana, dice el Espíritu Santo y la iglesia. And as we heard this morning, the wonderful statement, the Holy Spirit and the church Tenían el agrado, tenían la visión, tenían la compasión de enviar gente. had the joy, the privilege, the blessing of sending. Y ahí envían a Saulo y a Bernabé. And they sent Paul and Barnabas. Creo que tenemos que tener esta visión, no solamente aquellos que vamos a salir al campo o los que estamos en el campo, So all of us have to have that vision, not only those who are sending, but those of us who are on the missionary hay un field. desafío de cruzar barreras transculturales aún para los enviadores. There's this challenge of crossing cultural barriers for the senders. La semana pasada estuve con un hombre muy impresionante en Alemania. Last week I was with a great man there in Germany. Muchos de ustedes lo conocen, el hermano se llama Georg Taubman. And many of you know him. His name is George Taubman. Es el fundador de Shelter Now. He's the founder of Shelter Now, Shelter Now en Afganistán. in Afghanistan. Y muchos han escuchado las noticias unos años atrás cuando ellos estuvieron prisioneros por los talibanes. Many of you have heard the story or his testimony when a few years ago he and some of his colleagues were captured by the Taliban. Y cómo el ejército americano los liberó y pudieron volver a sus países. And how the North American Army rescued them in the middle of the night and they were able to return to their Y land. el hermano Taubman estuvo predicando en Buenos Aires en el 2007 en el Congreso. He preached in the Congress in Buenos Aires in 2007. Y él nos dijo la semana pasada, yo no voy más a ningún congreso He told us last week, he said, I'm not going to any more congresses donde no me permitan predicar mi visión.
where I'm not allowed to preach my vision. Y yo le dije, ¿cuál es tu visión, Georg? And so I asked him, what is your vision? Alcanzar a las culturas no alcanzadas. To reach unreached peoples. La prioridad tiene que ser alcanzar los pueblos no alcanzados. The priority said has to be to reach unreached people. ¿Por qué estamos mandando siempre misioneros o gente a las mismas culturas de siempre? Why are we always sending, he said, people to the same cultures where we've always sent missionaries? El desafío es también ir a esas culturas nuevas, The great challenge are these new cultures con nuevos idiomas, with new languages que no tienen la traducción de la palabra, that might not even have the Bible que ni translated, siquiera han escuchado el nombre de Jesús. who have never even heard the name of Jesus Christ. Ahí tenemos un desafío grande como enviadores. There, as senders, we have a great challenge before us. También tenemos un desafío cuando leemos la palabra aquí de predicar en otra cultura. And so, second challenge would be that where the Scripture says to preach the word in another ¿Y culture. cómo oirán, dice Pablo, si no hay quien les predique? Because Paul said, how will they hear unless there's someone who preaches? Y ahora, hablando de predicar en otra cultura, tendríamos los misioneros tantas anécdotas para contar. And so when we talk about preaching in another culture, in another language, there are so many stories of missionary mistakes. Qué desafío más grande de predicar en otra cultura. What a challenge it is to preach in another culture. El evangelio sigue siendo el mismo siempre. The gospel is the same as always. Como Pablo dice, yo predico a Jesucristo que murió y resucitó por nuestros pecados. As Paul said, I always preach Jesus who died and was raised again for our sins and our salvation. Pero al judío se lo predico como un judío, But to the Jewish, I preach to him as a Jew. y al griego se lo predico como un griego. And as to a Greek, I preach to him as a Greek person. A la cultura donde vayamos, vamos a predicar siempre el mismo evangelio. And so wherever we go, the gospel message itself will be the same. Pero la cultura es diferente. But the cultures are different. Empezando por la comunicación, que es el idioma. And so the beginning point, of course, is language. Aquí está hablando la palabra en cuanto a la comunicación del evangelio. And so we're talking about the communication of the gospel. No solamente que hayan sido enviados, sino cuando llegas a ese lugar, tienes que predicar la palabra. So not only have you been sent, but that's not enough. Then you must communicate the gospel. Y yo creo que aquí estamos enfrentados a la barrera cultural más grande que tenemos todos los misioneros y todos los que vamos a otra cultura. And so this is the greatest barrier that we have to cross when we go to another culture is to learn the language. Predicar en otro idioma. To preach in another language? Aun cuando vayas a otro país que se habla el español. Even if you go to another country that speaks Spanish and that's your native Aun cuando language. vayas a otro país que se habla el inglés. Even if you go to another nation that speaks English, Tienes que hablar diferente. you have to speak a different Tienes que vocabulary. hablar otras palabras. There are new words to learn. Y eso es un desafío grandísimo. And so that's a big challenge. Pero se dan cuenta que es fundamental la comunicación. Los antropólogos dicen, Learning another language is a great challenge. Anthropologists say ellos dicen que lo principal al tratar de alcanzar otra cultura o asimilarse a otra cultura es comunicar con la cultura. say that the greatest challenge to be able to communicate in another culture is the language. ¿Y cómo vamos a comunicarnos con esa cultura si no aprendemos su idioma? And so there's no real communication unless we learn the language. ¿Cómo vamos a predicar? Dice Pablo aquí. So Paul says, how can we preach? Se les tiene que predicar. Because preaching is our methodology. Ah, no, pero no sé el idioma. But I don't know the language. El idioma es muy difícil. It's too hard to learn. Muchos misioneros se ponen a hacer otras tareas en el campo misionero, Too many missionaries then find themselves doing all kinds of little tasks, tareas logísticas, tareas humanitarias, tareas prácticas, little logistical things, humanitarian things, practical things, porque no han logrado aprender bien el idioma because they haven't learned well the language. y no pueden predicar en ese idioma. And so they can't preach in the language. Esa tiene que ser nuestra primera meta, aún como enviadores. This has to be our first goal as those who are sent. Pastores, si van a enviar a misioneros a otros países, Pastors, if you're going to send missionaries to another language, to another country, mándelo primero a estudiar el idioma. send them first of all to learn the language. Acá el apóstol está diciendo, ¿y quién les va a predicar? So Paul asks that basic question, who's going to preach? No puede decir, bueno, no sé el idioma, no sé cómo predicar. You can't say, well, not me, because I don't know the language. Entonces no nos hace falta un enviador si no tenemos a quien le prediquen en su idioma. So there's no need to send if they can't preach.
Qué desafío tan grande predicar la palabra en la lengua que no es nuestra lengua materna. What a huge challenge that is to speak the gospel and to preach the gospel in a language that's not our mother tongue. Creo que Donald y yo tendríamos muchas anécdotas para contar de cuando predicamos en otra lengua, los errores que cometemos. Creo que Donald y yo los dos podríamos contar varias anécdotas. I think Donald and I could teach tell a lot of jokes about saying the wrong things in the wrong language. Yo tengo algunas anécdotas de Donald, pero no creo que la voy a contar hoy. I don't think that's a good idea today. I have a lot of jokes about Donald Spanish, but I don't think I'll do that today. Vamos a tomar a otro misionero americano. And so we'll talk about some other American missionaries. Un misionero americano fue invitado para bendecir la ordenación de una nueva pastora. An American missionary was sent to pray the prayer blessing over a lady being ordained. Y en el momento que él va a poner sus manos para bendecir esa ordenación, In the moment that he was going to lay hands upon her to pray for her blessing upon her ordination, él recién estaba aprendiendo el español. he was just recently learning Spanish. Dijo, Señor, He said, Lord, en tu nombre in your name, vamos a ordeñar a esta hermana. we're going to milk this lady. La misma palabra para ordeñar o parecida a ordenar en español. The words are very similar to milk and to ordain. Y así tendríamos en todos los idiomas donde ustedes están predicando miles de historias para contar. And so whatever the language barriers are, you'll have all kinds of stories like this you can tell. Pero sabe una cosa, que a veces cuando pasan esas anécdotas graciosas, a pesar de eso, la palabra queda grabada en el corazón de las personas. Even when you make mistakes in another language, somehow the power of the Holy Spirit keeps the message of God is so powerful that it stays recorded in their hearts and minds. En Alemania los hermanos me dijeron, no importa si cometes errores en las predicaciones. In Germany, they told me it doesn't matter if you make mistakes as you preach. Así la gente no se va a dormir cuando predicas. That way the people will stay awake while you preach. La palabra dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. The Word of God says that faith cometh by hearing. No estoy en contra de trabajar humanitariamente en los otros países. I'm not against doing humanitarian No work. estoy en contra de mostrar el amor de Dios a través de las obras. I'm not against showing the love of God through good deeds. Pero la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. But the Word of God declares that faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. ¿Y cómo van a oír si en su lengua no se les es predicado el And evangelio? how will they hear if they don't receive the gospel in their own language? Por eso, hermanos, volvamos a lo fundamental cuando vamos a otra cultura y prediquemos, enseñemos la palabra. That's why we go back to the first step whenever we cross a barrier in another culture, is to go back to the Word of God and preach the gospel. Si es el desafío muy grande de aprender un nuevo idioma, hay una comunicación también no verbal muy importante. Even if there's great challenges in preaching in another language, there's great communication in a nonverbal context. A veces un abrazo, un apretón de manos Sometimes it's just a simple hug or a handshake. y comunica mucho del amor de Dios. And you begin to share through that touch the love of Jesus Christ. Vamos al punto número 3, el desafío de que crean aquello que hemos predicado en la cultura. And so let's go to the third point of believing. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? How can they believe if they've never heard of him who they should believe in? Acá estamos hablando ahora refiriéndonos a los receptores de la palabra. Now we're talking about those who are receiving for the first time the message of the gospel. ¿Tú aprendiste el idioma? You've learned the language. ¿Te animaste a predicar? Now you've got enough faith to preach in that language. Pero Pablo dice, ¿y cómo creerán aquello que se ha predicado? But now the question is, how are they going to hear? How are they going to believe who hear the message for the first time? Déjame preguntarte en esta mañana, ¿cómo puedes hacer que la gente crea lo que predicaste? So the question is, how can you make them believe? Mucho no puedes hacer. There's not a lot you can do. El Señor
es el que trabaja en los corazones una vez que abrimos la palabra. Because there's a work of the Holy Spirit to work in their hearts once we share the gospel message. ¿Cómo creerán ellos? Dice la palabra. How will they believe, says the word. Muchas veces cuando predicamos la palabra vamos a encontrar rechazo. Many times when we preach the gospel, we're going to feel rejection. Pero sabes, tu mandato no fue que ellos crean, But the command that God gave you wasn't for you to make them believe. tu comisión fue de que prediques el evangelio. Your commission was to preach the gospel. Vas a recibir mucho rechazo, You will be rejected, aún en otra cultura. even in other cultures. Una situación en Alemania, There was a time in Germany, una señora sentada en un tren a lady was seated in a train, y un hermano cristiano evangelista and a Christian brother, an evangelist, sentado enfrente de ella. was seated facing her. Y el Señor le pone en el corazón de este hermano que la mire a esta mujer y vea cómo estaba triste. And the Lord spoke to him and said, look at her, see how sad she is? Y él tenía un libro en su mano que era un libro sobre Jesús, se titulaba Jesús no sé cuánto. He had a book in his hand about Jesus. The title there said Jesus. I don't know the rest of the Y el title. Espíritu Santo le dice, hablale a esa señora y decirle que ella necesita leer este libro. And the Holy Spirit spoke to the evangelist and said, tell the lady that she needs to read this book. Este hombre dijo, ¿cómo en un tren en medio de Alemania voy a hablar a una persona extraña y le voy a decir que Dios me dice que tiene que leer este libro? And so he argues with God, how, Lord, here I am on a train in another country, and now you want me to tell this lady that I don't even know that she needs to read this Pero book? él cobró valentía y fue y le dijo a la señora, Finally, he got enough courage, and that's what he told her. tengo la impresión que usted necesita leer este libro. He said, I have this feeling that you need to read this book I have. La mujer alemana toma el libro This German lady took the book, con cara de alemana the German expression, y le dice, yo no tengo esa impresión. yo no tengo. No tengo la misma impresión de que tengo que He said, leer. I don't have the same impression that you do. Y se lo devolvió. And she gave the book back to him. Este hombre se sintió tan mal. This man felt so bad. Y el Espíritu Santo le confirmó en ese momento, yo te mandé a predicar, no te mandé a que ella crea. And the Holy Spirit spoke to him and said, that's not your power. I sent you to tell, and I didn't send you to make her believe. La palabra dice en Isaías 61, versículo 11, The Word of God declares in Isaiah 61, verse 11, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. for as the soil makes the sprout come up, and a garden causes seeds to grow, so the sovereign Lord will make righteousness and praise spring up before all nations. El Señor es el que hace crecer la semilla de la palabra que tú has It predicado. is the Lord's responsibility to cause the seed to grow from the gospel word. Aún cuando le pudiste decir en esas pocas palabras en el nuevo idioma que aprendiste, Even when you're speaking just a few words in that new language that you are learning, el Señor hace crecer en el corazón de las the personas. Lord makes that seed begin to grow in people's heart. Pero la pregunta sigue, ¿cómo creerán? But the question is still there. How will they believe? A cada lugar que el Señor nos mande va a ser una reacción diferente del público, de las personas donde predicamos. Wherever we go, wherever the Lord sends us, the reaction from the crowd will be different. Si el Señor te manda de misionero a Europa, quizás la reacción sea como esta mujer, no me interesa. If God sends you to Europe, maybe the receiver's expression and reaction will be like this woman. I'm not interested. Si el Señor te manda a la India, quizás predicar la palabra, If the Lord sends you to India to preach the word, casi todos van a creer a tu palabra. maybe almost everybody's going to believe your word En una primera instancia, en un primer momento. in the first instant, in the first moment. Porque quizás en esa cultura tomaron a Jesús como uno más. To believe in Jesus is just, like maybe believe in one more God along with all the others. Pero no importa la reacción.
But it doesn't matter how people Ese es el react. trabajo del Señor. That is the work of the Spirit to make them believe. Muchos de nosotros dicen, bueno, pero si el Señor opera con milagros, señales y prodigios, van a creer todos. And we begin to declare, but if the Lord works with signs and wonders, then the people will believe. Una experiencia que escuché de Ucrania, en Kiev. One of the stories I heard from the Kiev in the Ukraine. El pastor Sandri Adelaya, un africano misionero allí en Kiev. Pastor Ali Elijah de Africa, working and planting churches in the Ukraine. Y están viviendo un gran avivamiento, And they're experiencing a great revival, a great movement of God. con muchos milagros y prodigios. With all kinds of miracles and signs. Hasta un día vinieron y trajeron a una persona muerta delante del altar, un ucraniano. And one day in service they brought a dead person right in front of the pulpit. Y toda la iglesia se puso a orar por esta persona muerta. Y, And the whole church began to pray for this dead person. y aún en Europa, en ese contexto, Dios resucitó a ese muerto. And even in Europe, in this context, God raised him up. ¿Saben lo que hizo el muerto, el resucitado? Do you know what the dead person, I mean the resurrected person did? Se levanta, no entendía nada de dónde estaba. He got up, he didn't understand a thing what was happening. Dice, ¿a dónde me trajeron? He said, where did you guys bring me to? Y salió corriendo y se fue a su casa. And he left there running and went back home. Y la iglesia se quedó así. And the church stayed there surprised. Ni siquiera dijo gracias. He didn't even say thank you. Y ahí este pastor nos comunicó, a pesar de que vean milagros, prodigios y señales, And so this pastor told us that even though there are signs and wonders and miracles, no significa que van a creer. that doesn't guarantee that they're all going to believe. Si van a creer, eso depende solamente del Señor. If they believe, that is the work of the Holy Spirit in their Pero si hearts. nosotros interrumpimos esta cadena aquí que hemos comenzado a ver, el propósito del Señor no va a llegar a su final. But if we interrupt or cut off this chain here, then we're going to fail the Lord. Y el apóstol Pablo ahora dice algo muy importante en el último punto. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? And so then Paul comes to the final point and he says, how will they invoke the name of him in whom they have not believed? Llegamos aquí al desafío de que la gente misma invoque el nombre del Señor para ser salvo en la cultura donde el Señor nos manda. So our goal then is to get the people to that point where they will invoke and believe in the name of Jesus Christ when he has preached. Este es el secreto y esta es la meta de este propósito. That is a secret and that is the goal of this divine purpose from God. Porque la palabra dice en unos versículos anteriores, solo aquel que confiese el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Because the scriptures declare in a few verses prior to this that only those who confess the name of Jesus Christ will be saved. ¿Entiende la progresión que el apóstol Pablo nos está mostrando aquí? Do you see the progression that Paul is bringing us to in this story? La meta es que la cultura donde vamos a alcanzar, ellos confiesen el nombre del Señor Jesús como su Salvador personal. Wherever God takes us to, our goal is to get them to that point, the people of that culture, to invoke and to confess the name of En Jesus su idioma, en su cultura, in their language, in their culture, pero llaman, invocan el nombre del Señor que es sobre todas las naciones. so that they will call and invoke the name of the Lord that is over all the nations. Ese nombre puede ser presentado de diferentes formas, That name can be presented in different forms, según el contexto cultural. according to the cultural context. Felipe presentó a Jesucristo como el Cristo, el Mesías. Philip presented Jesus Christ as the Messiah. Pablo presentó a Dios en Atenas como el Dios desconocido. Paul preached God in Athens as the unknown God. Los misioneros presentaron en Papúa Nueva Guinea a Jesucristo como el Hijo de Paz. ¿Conoce la historia? Missionaries in Papua New Guinea presented Jesus as the Son of Peace. Ellos encontraron una historia de redención en la tribu donde estaban, They discovered a story of redemption in the history of that tribe, donde que había que sacrificar a un niño para obtener paz. where someone had to sacrifice the life of a child to be able to have peace in your heart. Y ese nombre le pusieron a Jesucristo,
el Hijo de Paz. And the name of Jesus they put over this child and begin to call him the Son of Peace. Lo importante es que el pueblo, la cultura que queremos alcanzar, invoque el nombre del Señor. Our goal is that whatever culture God calls us to where we arrive, is that they will invoke the name of Jesus. ¿Y qué significa invocar el nombre de Dios? So what does that mean, to invoke the name of Jesus? The No name of significa God. solamente decir, sí, yo creo. It is more than just saying, yes, I believe. Significa llamar, pedir auxilio, pedir por ayuda. It signifies to call out to God for help, to believe in Him as the helper. El hermano Greg nos presentó la necesidad mundial de que hay tantos y tantos millones de personas que todavía están gritando por ayuda. Brother Greg this morning showed us that there are so many millions upon hundreds of millions of people still crying out for help. Pero están invocando al nombre equivocado. But they're calling out to gods that are mistaken. Si no conocen en su propio idioma el nombre de Cristo. Because in their own language, in their own culture, they've never heard of the name Jesus before. ¿Y cuál es la meta principal que tiene que tener nuestra iglesia? So what is our principal goal as a church of Jesus Christ? El evangelista Reinhard Bonnke lo dijo con esta frase. The evangelist Reinhold Bonnke said it this way. La iglesia no es un crucero en viaje de placer, The church of Jesus Christ is not a cruise ship on a pleasure trip, sino un barco de rescate. but it is a rescue ship. La iglesia no es un crucero de viaje. The church is not a cruise ship. La iglesia está donde están los náufragos. The church is where those are who are lost are in need of being rescued. ¿Dónde está navegando el barco de tu iglesia en este momento? So where is your church navigating at today? Aquí, en el Golfo de Cancún. Right here in the Gulf of Cancun, Hay gente que se está ahogando. there are people who are drowning. Hay gente que está extendiendo su mano There are people with their outstretched hand. y ellos pronuncian la ayuda en su propio idioma, And in their own language, they're calling out for help. pero no hay nadie que sabe ese idioma para responder. But if there's nobody who understands that language to respond, No hay nadie que sepa la cultura de cómo alcanzar la mano a esa cultura que se está perdiendo. if there's no one there who understands the culture of how to react, ¿Y cuáles son nuestras excusas muchas veces? and what are our excuses so many times? Bueno, pero son muchos desafíos culturales. But it's just too hard to all these cultural challenges. Esa cultura es tan diferente a la mía. That culture is so different than mine. Es una cultura tan mala. It's such an evil culture. ¿Por qué definimos esa cultura como una cultura mala? Why would we call another culture an evil culture? Ni la conocemos. We don't even know it yet. Y en esa cultura hay gente que se está ahogando, que está pidiendo ayuda. But even at that very culture, there are people who are drowning, calling out for help. Por eso vamos llegando al fin de esta cadena. So as we arrive at the end of this race, Invocar el nombre del Señor fue lo último que hablamos. to invoke the name of Jesus was the last point we mentioned. Luego dice el apóstol, para que crean. And then Paul says they'll invoke his names so that they will believe. Pero para que crean tiene que ser predicado el Evangelio. But so that they can believe, the gospel must be preached to them. Y para que pueda ser predicado el Evangelio tienen que ser enviados los misioneros. And so that the gospel can be preached to them, missionaries have to be sent to them. Toda esta es una cadena de desafíos transculturales. So this is just a huge chain of transcultural barriers. Y tenemos que atender a esos desafíos culturales, tanto como enviadores como enviados. And so we have to address these challenges not only as the sending church, but as those who are sent. Hermanos enviadores, quiero desafiarlos a que ustedes se especialicen en otras culturas. And those who are sending churches, my challenge to you today is that you begin to understand and to specialize in understanding other cultures. Muchos pastores me dicen, sí, mi misionero, él conoce de la cultura africana un montón. And so many pastors will say, yeah, missionary, I know a lot about that place. Y a veces le pregunto, ¿y usted qué sabe de la cultura? And you ask them, what do you know about another culture? Tenemos como enviadores, tenemos que conocer las diferentes culturas. So as sending churches, we need to begin to understand something of the cultural context of where we're sending missionaries. El llamado lo va a poner el Señor en los corazones, The Lord will place the call in somebody's heart, pero nosotros vamos a facilitar
enviándolos a esas culturas como but enviadores. we're going to help them fulfill the call by sending them there. Y ese es el desafío que tenemos a todo nivel. And so that's a national challenge at every level. Estuve haciendo una encuesta en este último tiempo, Recently I've been doing a survey, solamente entre mis colegas argentinos desparramados en todo el mundo. basically among all of my Argentine colleagues spread around the world. Le estuve haciendo algunas preguntas, pero sobre todo la pregunta fundamental era, ¿cuál es la barrera transcultural más grande que tuviste que cruzar? So one of the questions was, what was the largest transcultural barrier that you had to conquer? Y si bien esta encuesta está hecha solamente con misioneros argentinos, calculo que se representa a todas las culturas. Even though it was done exclusively among Argentine missionaries, I'm sure it'd be the same among other missionaries. La encuesta mostró que la mayoría de los misioneros sufre el primer choque cultural en los primeros 6 meses de estadía en el nuevo país. I saw in this survey that the biggest challenge occurred within the first 6 months of arriving on the field. 58% de los misioneros. 58% of the missionaries said those first 6 months were very difficult. Y el resto del porcentaje lo vive dentro del primer año. And the rest of them, during that first year, there was all of this conflict. Preguntando cuál fue el choque cultural más grande que tuviste al llegar al campo misionero. So then going back to that question, what was the greatest challenge you faced? Es interesante ver dos etapas. It was interesting to find 2 different stages. En el primer año de estadía de los misioneros, In the first year of their arrival on the field, el choque cultural o el desafío cultural más grande es el aprender un nuevo idioma. you can understand the greatest challenge in that first year was to begin to understand the language. En un segundo y tercer lugar vienen temas como costumbres, comidas. And then there's the other people who, customs and food and meals. Muchos han tenido choques culturales con la Iglesia Nacional a donde han ido a servir. And many even had difficult moments with the national church where they were sent to work in. Pero pasando el tiempo, después del primer año donde un misionero llegó al campo, cambia la importancia de cuál fue el choque cultural más fuerte. And once that first barrier is conquered, and as time goes by, there's another great barrier that has to be conquered. Y esa barrera viene a ser toda la cultura del nuevo país, no solamente el idioma, sino que ahora es más grande la barrera cultural. And so now you even have a larger barrier than just the language. It's to begin to adopt and understand everything about another culture. El misionero aprendió el idioma, The missionary has now learned the language, pero a través de aprender el idioma, ahora aprendió la cultura. and as he's learned the language, he's begun to understand more of the O culture. está empezando a entender la cultura. Really, he's just beginning to understand the culture. Esto me mostró algo muy importante. Recién podemos entender una cultura bien al 100%. This helped me understand that before we can really begin to understand another culture, cuando aprendemos el idioma. it's when we begin to understand the language. Y estoy hablando también de diferentes dialectos del español, en el mundo español. I'm even talking about different expression, different ways of speaking Spanish in different parts of the world. Tenemos muchos misioneros en España y ellos luchan con los diferentes dialectos que hay en España. We have a lot of Latin missionaries in Spain, and they struggle with the different dialects of Spain, even in Spain. Y ellos dicen, ahora que sé el dialecto, la gente me escucha diferente. But now they say, when I've learned a dialect of that particular Spain, the people listen to me differently. Y aún dentro de Latinoamérica hay tantas palabras diferentes entre país y país. And even in Latin America, in South America, there are so many different expressions of Spanish, different words, different vocabulary. Sin embargo, esto nos presenta una posibilidad enorme de entrar a la nueva cultura. But as we learn the language, that gives us an open door to enter into the new culture. Para mí fue difícil aprender el idioma alemán. For me, it was very difficult to learn German. Fue difícil pararme en el púlpito y predicar en ese idioma. It was hard to stand in the pulpit and preach in German. Y recibir algunas risas, sonrisas cuando cometía mis errores. And see people smile or laugh when I made my mistakes. Pero siento una profunda satisfacción al ahora poder comunicarme con el pueblo
But now I can feel inner satisfaction when I know that I can communicate well in another language. Ellos pueden entender el mensaje de salvación They understand the message of salvation en su lengua in their language porque yo aprendí el idioma. because I learned their language. ¿Cuántos de nosotros van a ir a lugares que no tienen el testimonio del Evangelio del Señor? And how many of us will the Lord call and send us to places where no one has ever preached the name of Jesus before? Y a través de aprender la cultura de ese pueblo tiene la posibilidad de ser salvo. And as we learn the language and the culture of that people, they will have the chance then to believe. ¿Cómo serán enviados? How will they be sent? ¿Cómo predicarán la palabra? How will they preach the word? ¿Cómo creerán lo How will they predicado? believe that which is preached? ¿Cómo invocarán el nombre del Señor? How will they invoke the name of the Lord? Y la única respuesta que la palabra nos da es cruzando barreras transculturales. And the answer that the scriptures give us is when we cross transcultural barriers. Si yo no estoy dispuesto a cruzar una barrera transcultural, If I'm not willing to cross one of these transcultural barriers, no estoy dispuesto a hacer misiones. I'm not willing to be involved in missions. Por eso muchos de los que estamos en este congreso y tenemos un llamado del Señor, So for that reason, many of us who are here in this Congress and have a call of God on our lives, yo te quiero desafiar en esta mañana a que tomes estos desafíos I want to challenge you this morning to accept these challenges como parte esencial de tu llamado misionero. as a very essential part of your call from God. Hermanos enviadores, Sending brothers and sisters, presidentes de misiones, presidents of missions, tomen el desafío de cruzar barreras transculturales, begin to accept this challenge of crossing transcultural barriers, empezando por tu propia vida, beginning with your very own life, empezando de interesarte por otras culturas. by developing a deep interest in other cultures, Aprende otro idioma. by learning another language. Solo de esa manera, dice el apóstol Pablo, podrán invocar el nombre del Señor y ser salvos. It's only by doing those things can somebody hear the gospel and invoke and believe in the name of Jesus. El trabajo misionero no es fácil. Missionary work is not easy. Está lleno de estas barreras culturales que tenemos que cruzar. It's complete with all kinds of barriers that we have to cross. Es mucho más fácil predicar el Evangelio en tu propia cultura, It's so much easier to preach the gospel in your own culture. pero no por eso vamos a dejar de ir a las naciones. But that's not enough reasons to not go. No por eso vamos a dejar de cumplir la gran comisión del Señor. That's not a good enough reason to not fulfill the Great Commission. Por eso, para terminar esta plenaria, quiero pedirte que te pongas de pie conmigo en esta mañana I'm going to ask para you orar. to stand with me as we finish this plenary session this morning. Para tomar estos desafíos transculturales. To accept these transcultural challenges. No importa si eres un enviador o un enviado. Doesn't matter whether you're a sender or one who was sent. Cierra tus ojos y dile al Señor, Close your eyes and say to the Lord, Señor, sé muy bien que hay muchos desafíos. Lord, I know that there are many challenges. Sé que es difícil, Señor, And I know that it's hard, pero hay una gran comisión. but the Great Commission. Y esa gran comisión tiene implícito el cruzar barreras transculturales. And in that Great Commission, it's well understood the need to cross transcultural barriers. Señor, dame una cosmovisión como tú tienes de este mundo. God, I pray that you give me a world vision as you have a vision. Dame tus ojos para ver las naciones, Señor. Give me your eyesight to see this world. Y lléname de tu Espíritu Santo para tener valentía para salir a las naciones. And fill me with the Holy Spirit to have the courage to go to the nations. Dame, Señor, a través de tu Espíritu Santo las palabras necesarias para llevar el Evangelio. And by the power of the Holy Spirit, give me the words to communicate your gospel. Pero por mi parte, Señor, yo me comprometo como persona But as for me, I promise you, Lord, a hacer lo que debo hacer. to do all that you ask me to do.
Si tengo que aprender una nueva cultura, Señor, If I have to learn another culture, lo voy a hacer. I will do it. Si tengo que aprender un nuevo idioma, Señor, If I have to learn another language, me voy a anotar en un curso y lo voy a hacer. I will do it, Lord. Porque ellos necesitan escuchar tu palabra. Because the world needs to hear the message. Señor, dame un amor por otras culturas. Lord, I pray that you will fill me with love for other cultures. Ayúdame a salir de mi propia cultura, Señor. Help me to be willing to leave my culture. Ayúdame a ser al judío un judío Help me, Lord, to be like Paul, a Jew to the Jew, y al griego un griego. and a Greek to the Greek, Porque de todas maneras podamos alcanzar a algunos para el Señor. so that by all means we may reach them with the message. Y si estás dispuesto a tomar este desafío, levanta tu mano al cielo y dile, Señor, voy a tomar el desafío en esta You're mañana. willing to accept those challenges, raise your Voy a hand. volver de esta conferencia y voy a empezar a tomar estos desafíos transculturales. Say, I promise the Lord I'll leave this conference willing to be obedient in your will to cross these barriers. Gracias, Señor, por estas manos levantadas. Thank you, Lord, for every hand that's raised. Imparte ahora la unción de tu Espíritu Santo para lograrlo, Lord, I Señor. pray that you pour out your Holy Spirit upon every Imparte person. ahora, Señor, la unción para aprender nuevos idiomas, That you pour out your anointing upon people to learn new languages. para transmitir, para traducir la palabra en otras lenguas. Even to translate the Word of God into new languages. En el nombre del Señor, derrama una unción especial para ello. In the name of the Lord, I pray that you pour out your Spirit upon these people. Señor, yo oro por todos los hermanos que tienen problemas con otro tipo de comidas. Lord, I pray for those who have struggled eating other new kinds of food. Señor, bendice sus estómagos para que puedan adaptarse a las nuevas comidas. Lord, I pray your blessing upon their stomach that they would be able to enjoy new kinds of food. Bendice, Señor, a todos los extranjeros que han sido rechazados en los lugares donde han ido, Señor. I pray your blessing upon all those who are foreigners who have been rejected in other cultures. Tú fuiste también un extranjero, Señor. You, Lord Jesus, came as a foreigner. También, a ti también te rechazaron, And they Señor. rejected you. Pero, Señor, queremos dejar la palabra a donde tú nos mandes. But, Lord, we want to proclaim your word wherever you send us. Y yo bendigo a toda esta congregación. And I bless this whole congregation. En el nombre del Padre, del Hijo y del In the Espíritu name of the Santo. Father, and the Son, and the Holy Ghost. Amén. Amen. Amén. Amen. Muchas gracias, hermanos. Hemos sido